देखो विजय महापात्र गोटे समय शक्तिशाली राजनेता थे विजु बाबू घनिष्ठ सहयोगी थे आज दिन में मुझे एक्जाक्ट कहीपरि बयस 75 वर्ष पखापाखि है आ भितर समय बहुत बदली गला मुझे कहबी ना जे से जड़े दुर्बल नेता बोली से जड़े शक्तिशाली नेता रणकौशल भल किंतु समय हाथ में 24 वर्ष हाथ में पड़े से 24 वर्ष भितर जदि निजर इलेक्टोरल प्रेजेंस टाको देखई पारि थांते एवं एक्टिव पॉलिटिक्स रे रही पारि थांते ताले हुए तो ओडिशा पॉलिटिक्स गोटे नुआ दिगरे चली थांता आज दिन में आपण देखिबे तांको पुओ मात्र 1.5 वर्ष हबो विधायक बनिचंती एवं सी भारतीय जनता पार्टी को आसीचंती भारतीय जनता पार्टी रे मध्य तांकर भलो संपर्क नाही से गोटे मो कहबी राजनीतिक स्तर में एकाकी जीवन बिताउछन से कोनोसी पार्टी सहित आज दिन में ना किंतु तांको बहुत लोक मानती तांको बहुत लोक भल पाती बहुत लोक तांको परामर्श नियंती ता माने नुहे जे विजय महापात्र विजु जनता दल रे गोटे बड़ विद्रोह करि पारिबे कारण वर्तमान समय रे जो माने गोटे विद्रोह करिवे सेति पई गोटे सर्कमस्टांसेस गोटे घटना कौन रहिबा दरकार पृष्ठभूमि रे गोटे बड़ धरणर असंतोष रहिबा दरकार नेता माने व्यस्त अछंती जने नेता खोजुचंती किए पैसा लगेइबो किए नेतृत्व नबो एई भली किछि आतुरपण मु देखि पारुनी वर्तमान विजु जनता दल से भली आतुरपण नाही किछि किछि असंतुष्ट नेता मोह बोलुचंती किंतु पार्टी भांगी आउ गोटे पार्टी करिबा लक्ष्य रे वर्तमान सुद्धा से भली किछि काम करा जायनी जेतबेले विजय महापात्र को खोजा पड़ी तो सनातन महाकुरु टंका लगेबे विजय महापात्र विजु जनता दल को भांगी देबे आउ 1.5 वर्ष मात्र 1.5 वर्षर एमएलए अरविंद महापात्र ए क्षेत्र में गोटे बड़ भूमिका नेबे मते लागुनी ए सब गोटे संभवपर कथा एथिपाई जेतबेले गोटे दल भंगा हुए जो माने भांगिकिरी आसीबे तांको भितर भी मानसिक स्तर रे सेतिकी गोटे भावना थिबो जे जो मानको कथारे बा जो मानको पाखकु मु जाउची सेमाने होचंती सेही भली पालिबा लोक जे मते गोटे राजनैतिक भविष्य देई पारिबे विजय महापात्र निजे वर्तमान समय रे जो पॉलिटिकल सिचुएशन ने निजर भविष्य नहीं से बहु प्रकार अंक करुचंती तेणु ए क्षेत्र में केवल गोटे कथा कहबी आज दिन में से भली एक परिस्थिति आसीनी जेतबेले गोटे विभाजन आड़कू विजु जनता दल जाउची आ विजय महापात्र तार मंग धरछन मु राजाराम सर को पचरे पई चाहिबी सर कहले जे वर्तमान से स्थिति आसीनी एवं विजय महापात्र दीर्घ 24 वर्ष धरी जो वोट राजनीति रे सक्सेस नहांती किंतु एई किछि दिन भीतर आपण देखुतबे जे मोहम्मद मुकिम को सहित विजय महापात्र मिसुचंती एवं महानदी को नै मध्य गोटे प्रकार एक्टिव पॉलिटिक्स करबा से आरंभ करि सारचंती आपण को लागुची जे लेलिन महांती कर जो कथा रहितला आज ता धीरे सत्य सत्य अछि एवं विजय महापात्र चाहिले बीजेडी की भांगी देई पारती आपण जा कहले बीजेडी रो मुखपात्र जहाँ कहते जहाँ उद्धार करके आप प्रकृत में विजय महापात्र चाहिए बीजेडी दल किसी क्षति कर आजिका दिन में विजय महापात्र को जदि आप तर्जमा करती विजय महापात्र पॉलिटिशियन भाव में तर्जमा करती आप प्रथम निश्चय निष्कर्ष पहुंचे से जड़े अवसर प्राप्त राजनैतिक नेता कहीं जुग गला बर्तमान हूँ जेनजी जुग आप गोटे दल को भांगे से किसी लोक आसवे आ गए नुआ गोष्ठी गोटे राजनैतिक दल तैयारी करेंगे यही सब कार्य करने किए से जो मंग धरवा कम किए कर विजय महापात्र सटनली ये कम करें कहीं तार कारण हूँ जहाँ मुझे कहली से दीर्घ वर्ष धरिक दीर्घ वर्ष है से राजनीति कह गले ना क्या बा केतबेले ओडिशार फ्रिंज इश्यू छोटिया मोटिया इश्यू उपर किसी मुह खोलिक जदि कौटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ता व्यतीत आप गला 20 वर्ष 25 वर्ष धरिक विशेषकर नवीन पट्टनायक जब आसले विजु जनता दल जब क्षमता को आसला वर्ष दिन आप देखिए उपस्थिति राजनीति रे आउ ओडिशार लोके कोठी अनुभव करि पारु ना एक दुई रे धरिनिया जो विजु जनता दल को भांगी करी किसी लोक आनिबा कार्य रे विजय महापात्र लिप्त अछंती बोली कहजिवो कौ लोक विजु जनता दल रु छाड़ी विजय महापात्र नेतृत्व रे आसियो कौन पे आसियो
ସିଏ ଯଦି ସେଠୁ ଆସିବ ଏକରେ ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ ବି ଯିବ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କଣ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେ? ଇଏ ହଉଛି ଜେନଜି ଯୁଗ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜେନଜି ମାନେ ଯୋଉମାନେ 1997 ରୁ 2012 ମସିହା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 28 ରୁ 29 ଏବଂ 13 ରୁ 15 ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇମାନେ ଲୋରେ ହଉଛି ଏଇମାନେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଓଡିଶାରେ ଜେନଜି ଯୁଗ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆପଣ ଯଦି ଗଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ଏକଥା ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ନେତା। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତା ହେଇକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 1 2 ଯୋଉମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କେମିତି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ କଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଏବଂ ନାଟକର ଏଇମାନେ ସବୁ ଗୌଣ ଚିତ୍ର ବିଜେଡି ଦ୍ଵାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ଅତୀତରେ ଏମିତି ବହୁତ ନାଟକ ଏଇଭଳି କରିଛି, ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜାରାମ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ଏ ନାଟକ କାହିଁକି ବିଜେଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା? ଯଦି ଆପଣ ଏଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 48 ତାର କାରଣ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଛାଇକି ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇକିରି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ପବ୍ଲିକଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ଯିଏ ଏତିକି ଜୋର ପାଟି କରି କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଆହୁରି ବଡ ଜୋର ପାଟି ନ କରିବେ କହିହବନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେ ନ ମିଶିବେ କହିହବନି। ଜଣେ ଲୋକ ଯେ କେତେ କେବଳ କହୁଛି ତା ନୁହେଁ, ପାର୍ଟିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର କିଛି ଏଠି କହିବା କଥା ଯେ ଏ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି ବିଜେଡିରେ, ବହୁତ ନେତା ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିସ ରେ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିସ ରେ ରଖିକିରି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚନା କରାଗଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯଦି ଏ କଥାଟି ସତ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜେଡିରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ତ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ଆଉ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ତ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାର ନାହିଁ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଏମିତି କରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଯୋଉ ଆଜି ଲେନିନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟି କଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବା ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ,